नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट ब्लॉग चैनल रो गोटे नुआ अध्याय को आपण मानक स्वागत। तो वीडियोटी को स्किप न करी पूरा देखिया अनुरोध। तो आसतु आज देखिया मुंडारी आदिवासी यात्रार किछि झलक। तो आसतु देखिया। तो ये रेकर्डेंस देखु। तो गीतटी एथि शुणी पारुनी जे से आदिवासी मुंडारी येर गीत। तो शुणी पारुनी कहीं गीतटी कॉपीराइट लगी तेणु शुणी पारुनी। तो वीडियोटी जदि भल लगे ताले गोटे लाइक करिवे एवं
ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉପଭୋଗ ନେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି।